мардуми Кунибодон ба 30 солагии истиқлолият табрик мекунам. Шукронаи ин ватан. аввалан салому дуруд ба тамоми мардуми шарафманди Тоҷикистон. Ман бисёр фарди хушбахт ҳастам, ки ҳамсини соли истиқлол ҳастем ва 30 солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон, ки иди бисёр бузург аст. Табрику муборакбод мегӯям ба тамоми тоҷикон ва тамоми тоҷикистониён. Ин ид муборак бошад. Ин Тоҷикистони мо ҳоли ҷавон аст ва осмонаш соф аст, бисёр обод шуда истодааст ва имрӯз мо насиб кардааст дар шаҳри Конибодом қарор дорем ва якҷоя бо мардуми ин шарафманд консерти истиқлолиятро ҷашн мегирем. Мардуми Конибодом бисёр мардуми ба фарҳангдӯст ҳастанд ва ман аз номи худам, аз номи тамоми санъаткорон, тамоми мардуми шаҳри Конибодомро бо ин ҷашни бузург табрик мекунам. худованд карда бошад, ки 50, 60, 70, 100 солагиро бо якҷоя ҷашн гирифта бошем. муборак бошад. دوستانی عزیز، همشهریان محترم، همه شمایانро با جشن فرخنده 30 سالگی استقلالیت دولت تاجیکستان از ته دل تبریک میگویم. به خاندان شمایان خانه آبادی، خوشبختی بگذار. تاجیکستان همیشه شکوفان باشد و دسترخوان مردم ما پر از ناز و نعمت باشد. جشن استقلال مبارکتان باشد. بزنه هم دلان چرخ زنه، دوستان دف بزنه هم دلان چرخ زنه، دوستان. جشن است جمهوری ما. این جشن رو به مردم چه در بیرون و چه در داخل مبارک میگویم. خیلی خوش است و علل خصوص برای مردم کانیبادام این جشن را مبارک میگوییم که صد شکری که با امروز در این جشن با مردم کانیبادام هستیم، زیرا که مردم کانیبادام برای من یکی از مخلصان اساسی من هستند. سلامت باشید. هزار رحمت. هموطنان عزیز، 30 سالگی استقلالیت وطنم مبارک باشد. همیشه سلامت، سربلند، خرم، آباد باشید. و میخواستم که جناب عالی پیشوای ملتمان همیشه سلامت باشند. این 30 سال استقلالیت تحفه جناب عالی است به هر یکی ما تاجیکان. ای سرور دوران ما باشی همیشه در امان، بر هر مراد خود رسید. ای متقای تاجیکان، استقلالیت مبارک.